عضو الكنيسة وليد طه، ليست هناك أي حركة إسلامية بكل أنحاء العالم التي تصوت ضد اللغة العربية، ضد لغة القرآن الكريم. أنتم حركة إسلامية؟ לא מוחאים כפיים, חברי הכנסת. عضو الكنيسة تعال. נא לשבת, חברי הכנסת. الكرسي أهم من תיתנו לה اللغة. לשבת. الكرسي أهم من اللغة. أنتم حركة إسلامية أو حركة كرسية؟ נא לשבת. النائبة مراني، أنت راح تصوتي ضد اللغة العربية؟ راح تصوتي ضد اللغة العربية؟ תראו איך היא מתביישת, תראו איך היא מתביישת, תראו איך הם מתביישים. יושבים מדברים אחד עם השני כאילו הם לא שומעים. שבכלל, מי מתבייש? למה מתביישים? راح تصوتي ضد اللغة العربية. חברי הכנסת. كل المسلمين في الدولة بدهم يعرفوا النائبة مراني ضد التراث العربي، ضد دراسة التراث العربي، ضد اللغة العربية. ما ولد طه الحركة الإسلامية. אבל הייתם 15 שנה בשלטון. לא מוחאים כפיים במליאה, חברי הכנסת. عيب عليكم، عيب عيب.